یہ کہانی ہے صابرہ کی، جس کا شوہر دوسرے ملک میں رہتا تھا تو وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کسی اور لڑکے سے ملنے لگتی ہے۔ پھر ایک دن وہ اس کو اپنے گھر بلا لیتی ہے کیونکہ صابرہ کی نیت خراب ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ لڑکا اس کے گھر پہنچتا ہے تو دروازے پر صابرہ کا شوہر ہوتا ہے، جو اس لڑکے کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور اپنی بیوی صابرہ سے پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے۔ بس پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا صابرہ کے شوہر کو اپنی بیوی کے چکر کا پتہ چلا یا صابرہ چھپا گئی؟ کیا ہوا اس بھیانک کہانی کا انجام؟ یہ بتائیں گے آپ کو آج کی کہانی میں۔ عورت کے لیے اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری شوہر کی غیر موجودگی میں اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور نہ جانے یہ کیسی عورتیں ہوتی ہیں جو شوہر گھر نہ ہو تو غیر مردوں کے ساتھ تعلقات استوار کر کے انہیں دھوکہ بھی دیتی ہیں اور اپنی عاقبت بھی خراب کرتی ہیں۔ جو کہانی میں نے آج آپ کو سنانی ہے وہ یقیناً عورت کی بہروپیہ ہونے کی دلیل ہے۔ ہماری صابرہ سے دور کی رشتہ داری تھی۔ جب بھی شادی بیاہ میں ملتے تو وہ بہت پیار سے ملتی اور اپنی اپنائیت بھری باتوں سے دل مو لیتی۔ اکثر مجھے کہتی میرے گھر آ جایا کرو، میں بالکل اکیلی ہوتی ہوں تو جی گھبراتا ہے۔ صابرہ کی شادی جس شخص سے ہوئی اس کا نام نوشروان تھا۔ اسے ترقی کرنے کا جنون تھا۔ وہ مسلسل بیرون ملک جانے کی کوششوں میں لگا رہتا تھا، جبکہ صابرہ کو بیرون ملک جانے میں دلچسپی نہ تھی۔ اس کی ساس تھی اور نہ کوئی نند۔ ایک جیٹھ تھا، وہ بھی سویڈن چلا گیا تھا۔ تبھی وہ خود کو گھر میں تنہا تنہا محسوس کرتی تھی۔ اس کا مکان ہمارے گھر سے زیادہ دور نہ تھا۔ میں امی کے ساتھ ایک دن اس کے گھر چلی گئی۔ وہ بہت پرتپاک طریقے سے ملی۔ وہ ایک زندہ دل لڑکی تھی، ہر وقت ہنستی رہتی اور خوشیوں کو بھرپور طریقے سے گزارنا چاہتی تھی۔ اس کی فطرت ہی ایسی تھی، خوشیاں نہ بھی ہوں وہ خوشیوں کا اہتمام کر لیتی۔ کبھی اپنی سالگرہ کرتی اور کبھی شادی کی سالگرہ منا کر دو چار سہیلیوں اور رشتہ داروں کو مدعو کر کے گھر میں رونق کا اہتمام کر ڈالتی۔ لیکن اولاد کی کمی سے اس کا دل مرجھایا رہتا تھا۔ یہ دکھ وہ کسی پر بھی ظاہر نہ ہونے دیتی تھی۔ ایک دو بار میں اس کے گھر گئی تو ہماری دوستی ہو گئی۔ تقریباً روز ہی وہ مجھ سے فون پر بات کر لیتی۔ ایک دن میں اس کے گھر گئی تو اس نے کہا کہ ذرا میرے ساتھ بیوٹی پارلر تک چلو، میں نے بال کٹوانے ہیں۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ بیوٹی پارلر کا مالک ایک نوجوان تھا۔ پارلر اس کی ماں کا تھا۔ وہ بیمار رہنے لگی تو بیٹے نے بیوٹی پارلر سنبھال لیا۔ وہ بطور مینیجر یہاں آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ جاتا اور آمدنی کو مٹھی میں کرتا۔ باقی تمام کام اس کی خاتون معاون سنبھالتی، جو معقول معاوضے پر اس نے رکھی ہوئی تھی۔ یہ تمام باتیں اس خاتون معاون نے بتائی۔ جب ہم نے اسے فیس میں کمی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ مینیجر صاحب سے بات کر لیں۔ میں اور صابرہ مینیجر صاحب کے کمرے میں گئیں۔ صاف ستھرے لباس میں ایک خوش شکل آدمی اپنی کرسی پر برجمان تھا۔ اس نے معاوضے میں تھوڑی سی رعایت کر دی۔ صابرہ نے مختصر وقت میں فائق سے کافی باتیں پوچھ لیں۔ فائق نے بتایا کہ وہ اپنی والدہ کا یہ بیوٹی پارلر خود اس لیے سنبھالتے ہیں کہ انہوں نے بیرون ملک سے بیوٹی پارلر چلانے کی ٹریننگ لی ہوئی ہے اور کئی کورسز کیے ہیں۔ غرض اس قسم کی باتیں کر کے صابرہ نے بیوٹی پارلر کے مینیجر صاحب کے ساتھ جان پہچان استوار کر لی۔ اب جب بھی وہ بیوٹی پارلر جاتی فائق سے دو چار باتیں کرتی اور اکثر کہتی، اگر آپ خود اپنے ہاتھ سے کام کرتے تو میں آپ سے ہی اپنے بالوں کی کٹنگ کرانا پسند کرتی۔ ایک دن صابرہ نے فائق صاحب کو فون کیا اور کہا کہ کیا آپ زحمت کر کے کسی خاتون کو میرے بالوں کی کٹنگ کے لیے بھجوا دیں گے؟ دراصل کل شام میرے گھر مہمان آ رہے ہیں، میں اس لیے اپنا حلیہ درست کرانا چاہتی ہوں۔ آپ خود بیوٹی پارلر کیوں نہیں آ جاتیں؟ میرے پیر میں چوٹ لگ گئی ہے، نہیں آ سکتی۔ فکر نہ کریں، میں آپ کو اضافی رقم ادا کر دوں گی۔ میں کوشش کرتا ہوں، اگر ہمارے پارلر کی کوئی خاتون بیوٹیشین فارغ ہوئی تو بھجوا دیتا ہوں۔ آپ گھر کا پتہ بتا دیں۔ اس روز پارلر میں کافی رش تھا، کوئی ورکر فارغ نہ تھی۔ تبھی وعدہ نبھانے کو خود فائق صاحب صابرہ کے گھر چلے گئے۔ صابرہ نے صبح 11 بجے بلایا تھا۔ فائق صاحب نے ان کو شام کو فون کیا، کہا کہ کوئی بھی ہماری بیوٹیشین اس وقت فارغ نہیں ہے۔ تو صابرہ نے کہا تو آپ خود آ جائیے، مجھے تو آپ سے کٹنگ کرانے کی آرزو ہے۔ اس پر فائق صاحب خود ان کے گھر چلے گئے۔ دروازے پر دستک دی، صابرہ کی بجائے نوشروان گیٹ پر گئے۔ دراصل شوہر نے صابرہ کو بتایا تھا کہ وہ 8 تاریخ کو پہنچ رہے ہیں، لیکن ایک روز پہلے پہنچ گئے۔ دروازے پر ایک نوجوان کو کھڑا پایا تو پوچھا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میرا نام فائق ہے اور صابرہ بیگم نے بلایا ہے، ان کو بتا دیجئے۔
फाइक ने साफ गोई से जवाब दिया। साबरा का शौहर अंदर चला गया। बीवी से पूछा, क्या तुमने किसी फाइक को बुलाया था? हाँ, वो बोली। दरअसल मुझे दर्द का इंजेक्शन लगवाना था। पैर में चोट लगने की वजह से मैंने एक वाकिफ नर्स को डिस्पेंसरी फ़ोन किया था। उन्होंने खुद आने की बजाय अपने क्लिनिक के किसी बंदे को भेज दिया है। मैं इसको फ़ोन कर देती हूँ, आप आ गए हैं तो अब आप ही इंजेक्शन लगा देना। नौशरवान ने यकीन कर लिया और कहा, मैं इस बंदे को वापस भेज देता हूँ। हाँ, वापस भेज दो। फिर साबरा ने खुद ही मुलाजिम को आवाज़ देकर कहा कि बाहर जो बंदा खड़ा है इसको कहो कि अभी इंजेक्शन नहीं लगवाना है। मुलाजिम ने जाकर ऐसा ही कहा। वो समझ गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। खामोशी से अपने पार्लर वापस आ गया। ताहम इसको बुरा लगा कि साबरा ने गलत बयानी की। एक दिन बाद साबरा खुद पार्लर चली गई और इसने फाइक से कहा, मैं आपसे माजरत करने आई हूँ। दरअसल मेरे शौहर ने बैरून मुल्क से 8 तारीख को आना था, लेकिन वो एक दिन पहले रात को आ गए। मैं आपको फ़ोन पर इत्ला ना कर सकी। आप तो जानते हैं कि शौहर हजरात को जल्द गलत फहमी हो जाती है। यूँ भी मेरे शौहर काफ़ी मगरूर आदमी हैं। मैं दोबारा तहे दिल से इस बात की आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आपने आने की ज़हमत की, आप मुझसे पेमेंट लीजिए। यहाँ ख़वातीन खासी पाबंद और मजबूर होती हैं। बहरहाल आइंदा इस तरह किसी को मत बुलाइएगा। इस तरह आपका इमेज भी ख़राब होगा और आने वाले को भी अहानत का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल फाइक साहब ने मामले को रफा दफा कर दिया और साबरा से पेमेंट भी नहीं ली, क्योंकि वो अपने पार्लर में आने वाले मुस्तकिल कस्टमर को हाथ से जाने ना देना चाहते थे। 2 माह तक साबरा पार्लर न गई तो फाइक साहब भी सारे मामले को भुला बैठे थे कि एक रोज़ साबरा फिर आ गई। इसके हाथ में एक पैकेट था जो इसने फाइक को देकर कहा कि उस रोज़ आपने मेरे घर आने की ज़हमत की और पेमेंट भी नहीं ली, तो ये गिफ्ट मेरी तरफ से कबूल कर लीजिए। फाइक के इनकार पर भी साबरा इसरार करती रही कि आप ये गिफ्ट रख लें, वरना मेरे दिल पर बोझ रहेगा। मजबूरन फाइक ने गिफ्ट रख लिया, जिसमें खूबसूरत सी एक टाई थी जो इसने अपने शौहर के बैग से उठा ली थी। शुक्रिया, लेकिन आइंदा अगर आप मेरे लिए कोई गिफ्ट लाएं तो मैं कबूल ना करूँगा, क्योंकि मैं अपने कस्टमर से गिफ्ट नहीं लेता। अच्छा, लेकिन आपको आज मेरी चाय की दावत कबूल करना होगी, क्योंकि उस रोज़ आपको ना किसी ने घर के अंदर बुलाया और ना चाय को पूछा। क्या आपके शौहर नाराज़ नहीं होंगे? मैंने इनसे पूछ लिया। जब इनके इल्म में कोई बात हो और वो इजाज़त दे दें तो फिर नाराज़ नहीं होते। मैं इनको आपसे मिलवाना चाहती हूँ। इनको आप बहुत अच्छे इंसान पाएंगे। फाइक को साबरा की बात पर हैरत हुई, ताहम इस सादा दिल शख्स ने इसकी दिल शकनी से गुरेज किया और चाय की दावत पर आने का वादा कर लिया। इसने सोचा कि ज़रूर इस औरत ने अपने शौहर को एतमाद में ले लिया है, वरना इसको मुझसे मिलना होता तो यहाँ मेरे ऑफिस जब चाहे मिल सकती है। अगले रोज़ पार्लर का ऑफ डे था, लिहाजा वो शाम को मुकर्ररा वक्त पर साबरा के घर पहुंचा। दरवाज़ा खुद साबरा ने खोला। दरवाज़ा खोलते ही खुशबू के मुअत्तर झोंके ने इसका इस्तकबाल किया। वो झिझकते कदमों से घर के अंदर चला गया। जिस कमरे में वो इसको लेकर गई वहाँ और कोई नहीं था। आपके शौहर कहाँ हैं? आखिर इसने पूछ ही लिया। इनको इस्लामाबाद जाना था, इनके प्रोग्राम का मुझे इल्म नहीं था। सॉरी, एक बार फिर माजरत करती हूँ। आपको दावत दे चुकी थी तो ऐन वक्त पर मना करना मुझे अच्छा नहीं लगा। इस्लामाबाद से वो स्वीडन चले जाएंगे। इसके अंदाज अब भी फाइक ना समझे। थोड़ी देर बाद वो ट्रे में ऑरेंज जूस लेकर आ गई। बोली, आपको प्यास लगी होगी, ये पी लें, जब तक मैं चाय लेकर आती हूँ। जवाब का इंतज़ार किए बगैर ही वो फ़ौरन उठकर किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आकर सामने वाले सोफ़े पर बैठ गई और इधर उधर की बातें करने लगी। इतने में मुलाजमा ने आकर बताया कि टेबल लगा दी है। साबरा फाइक को खाने के कमरे में ले गई, जहाँ टेबल पर खाना लगा दिया गया था। गोया चाय की दावत खाने की दावत में बदल चुकी थी। फाइक गैर शादीशुदा अपनी ज़िंदगी से उकताया हुआ था। ऐसे में साबरा का इल्तफ़ात ताज़ा झोंके की मानित था। वो एक ऐसा नौजवान था जो ज़िंदगी और इसकी रंगीनियों से लुत्फ़अंदोज़ होने को तरसते हैं। क्योंकि इसे माँ का पार्लर चलाना था। माँ तो बीमार थी, शादी के लिए लड़की कौन पसंद करता। वो एक घरेलू किस्म की सीधी सादी लड़की से शादी करना चाहता था। आहिस्ता आहिस्ता तकल्लुफ़ की दीवार गिरने लगी और बेतकल्लुफ़ी बढ़ने लगी। अब दोनों रोज़ शाम के बाद कहीं न कहीं घूमने का प्रोग्राम बना लेते। इन दिनों फाइक पार्लर से भी जल्द उठ जाता और बाकी का काम अपनी असिस्टेंट को सौंप जाता था। रुपए पैसे की रवानी थी। बस इन दोनों ने अपनी बोर ज़िंदगी को दिलचस्प बना लिया। एक दूसरे के साथ बातें, गपशप और सैर सपाटों ने ज़िंदगी का रुख बदल दिया।
बात सिर्फ पहले दोस्ती तक महदूद थी, अब बढ़ते बढ़ते बढ़ गई और ये दोनों एक दूसरे के इस कदर करीब आ गए कि साबरा ने फरामोश कर दिया कि वो किसी की इज्जत है। मर्द के लिए तन्हाई और आज़ाद ख्याल औरत के लिए शौहर से लंबी जुदाई एक आजमाइश होती है। दोनों अब कई कई दिन घर से बाहर रहा करते थे। साबरा को हर माह माकूल रकम शौहर की तरफ से मिल जाती थी। सैर सपाटों का खर्चा वो खुद बर्दाश्त करती थी। इसने फाइक को बावर करा दिया था कि वो अपने शौहर से तंग है और वो इतनी मुद्दत अकेली नहीं रह सकती और शौहर से तलाक ले रही है और इसको ज़िंदगी का ऐसा जीवन साथी चाहिए जो हर दम इसके साथ रहे, दुख सुख में इसके करीब हो। फाइक को जब यकीन हो गया कि ये औरत इसकी ही है और किसी और की ना होगी, बल्कि शौहर से तलाक लेकर इसके साथ शादी कर लेगी, तो वो मुतमईन हो गया और इसके वादे पर यकीन कर बैठा। तभी एक दिन अचानक साइबरा गायब हो गई और कई दिन बाद इसके घर गया तो वहाँ ताला मिला। इसने पड़ोस का दर खटखटाया तो पड़ोसन ने बताया कि वो अकेले रहने से तंग आ चुकी थी, लिहाजा अपने मैके चली गई है। इसने साबरा के मैके का पता भी बता दिया। वो फौरन इस पते पर पहुंचा। जो ही इसने बेल दी, इत्तेफाक से खुद साबरा बाहर आ गई। वो फाइक को यहाँ देखकर हैरान रह गई। तुम यहाँ क्यों आ गए? भाई ने देख लिया तो नाराज़ होंगे। तुम बगैर बताए क्यों चली आई? इसने पूछा। जानती हो मैं कितना परेशान था। तुम्हारी पड़ोसन पता ना देती तो परेशानी से मैं बीमार पड़ जाता। अच्छा, अब तुम जाओ, जब मैं घर आऊँगी तो तुमसे मिलूँगी। भाई ऑफिस से आने वाले हैं। और इसको टालना चाहती थी। फाइक ने जाते हुए कहा कि तुम फ़ोन ज़रूर करना, लेकिन साबरा ने इसे फ़ोन नहीं किया और ना वो खुद वापस आई। अब फाइक परेशान था। साबरा के घर के रोज़ चक्कर लगाता। वो पार्लर से बेनियाज हो गया था। आमदनी कम से कमतर होती जा रही थी। माँ की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। रुपए पैसे की तंगी का खदशा बढ़ गया। सब कुछ जानते बूझते वो खुद को ना समझा पाया और रूहानी, इखलाकी, माशी हर हाल में तबाही की तरफ जा रहा था। बिलाखिर एक रोज़ इसकी मुराद बर आई। वो साबरा के घर की तरफ से गुजरा तो घर की खिड़कियां खुली नजर आईं। इसने बेल दी। साबरा ने दरवाज़ा खोला। तुम कब आई? मुझे इत्तला भी ना की। कल ही तो आई हूँ। घर मट्टी से अटा हुआ था, सोचा सफाई कर लूँ तो तुमको फ़ोन करूँ। दोनों उसी शाम घूमने को बाहर निकल गए। तब फाइक ने इससे मतलब की बात की। इसने कहा कि साबरा, ये खेल तुम्हारा ही शुरू किया हुआ है और अब तुम ही दामन छुड़ा रही हो। मैं कब दामन छुड़ा रही हूँ? नौशरवान से तलाक लेने की खातिर तो भाई और अम्मी को मनाने गई थी। वो लोग साथ होंगे तो आसानी से मैं नौशरवान से दामन छुड़ा सकूंगी। तो फिर क्या हुआ? भाई ने बात की है। नौशरवान किसी सूरत मुझे तलाक देने पर राज़ी नहीं है। जो भी हो, तुमको अब तलाक लेकर मुझसे शादी करना होगी। तुमने मेरा ज़हन उलझा दिया है। मैं अब कहीं का नहीं रहा। घबराओ नहीं, शादी तो मैं तुमसे ज़रूर करूँगी। थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। एकदम से ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो सकता। अच्छा तो तुम मुझे लिख कर दो। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। वो मान गई। स्टाम्प पेपर पर अंगूठा लगा दिया जिस पर तहरीर था कि वो फाइक से शादी करेगी। इस वाक़े के कुछ दिन बाद नौशरवान वतन आ गया और बीवी को साथ ले जाने के लिए आया था। साबरा ने इसके आते ही फाइक से कता ताल्लुक़ कर लिया और अपने शौहर के हमरा हो गई। फाइक इसका इंतज़ार करता रह गया। वो पलट कर ना आई, बल्कि अपनी सहेली ताबिंदा को इसके पास कहलवा भिजवाया कि वो स्टाम्प पेपर फाड़ दे तो मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं अपने खावंद से तलाक नहीं ले सकती। साबरा का ऐसा पैगाम ताबिंदा के मुंह से सुनकर वो शशतर रह गया। इसने कहा, क्या कोई औरत इतनी घटिया भी हो सकती है? अगर शौहर कुछ अरसे के लिए नज़रों से दूर हो जाए, वो अपनी मनमानी करने लगे, किसी दूसरे इंसान के जज्बात से खेले और फिर इसे भुला दे। मैं इसको इसका मज़ा चखाऊंगा। फाइक साहब, सिर्फ साबरा कसूरवार नहीं, आप भी हैं। आप जानते थे वो शादीशुदा है, फिर क्यों इससे दोस्ती कर ली? साबरा पढ़ी लिखी नहीं है। स्टाम्प पेपर पर तहरीर इसकी नहीं, तुम्हारी है। सिर्फ अंगूठे का निशान इसका है। जो पढ़ नहीं सकता, इसे कुछ भी कहकर अंगूठा लगवाया जा सकता है। बराए करम इस बाप को यहीं बंद कर दो। फाइक में शराफत थी। इसने ताबिंदा की बात मान ली, लेकिन ये बात यहीं बंद नहीं हुई। ताबिंदा इसकी गमगसारी के लिए वक्तन फ़वक्तन इससे मिलती और समझाती रही। इसने अंदाज़ा लगा लिया कि ये बुरा इंसान नहीं है। इसके भाई अच्छे ओहदों पर थे। ताबिंदा ने इनसे फाइक को मिलवाया। उन्होंने भी भांप लिया कि ठीक लड़का है। तब उन्होंने ताबिंदा को इसके साथ शादी की इजाज़त दे दी। ब्यूटी पार्लर तो बंद हो चुका था। कुछ दिनों बाद फाइक की मां, जो कैंसर की आखिरी स्टेज पर थी, जिंदगी को अलविदा कह गई। फाइक अब तन्हा था।
اس کو اچھے ساتھی کی ضرورت تھی۔ تابندہ اچھی ساتھی ثابت ہو سکتی تھی۔ فائق نے اسے شادی کی درخواست کی، جس کو تابندہ نے قبول کر لیا اور گھر بسا لیا۔ وہ واقعی فائق کے لیے ایک اچھی شریک حیات ثابت ہوئی۔ یوں دونوں خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے۔ تابندہ کے بھائی نے فائق کو اچھی پوسٹ پر ملازم لگوا دیا، کیونکہ وہ فوراً سے اکنامکس کی ڈگری لے کر آیا تھا۔ تابندہ نے سمجھداری سے کام لیا اور فائق کو گزری باتوں کا طعنہ نہ دیا کہ اس طرح زندگی میں تلخیاں بڑھتی ہیں۔ اس نے گھر بسانا تھا سو بسا لیا۔ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کوئی عورت اتنا دھوکہ دے سکتی ہے۔ آدمی تو ہے ہی نامحرم، پر اپنا خود کا بھی تو کوئی بھرم ہوتا ہے۔ لیکن صابرہ تو ہر لحاظ سے بہروپیہ نکلی۔ ایک طرف شوہر کو اندھیرے میں رکھا اور دوسری طرف فائق کی زندگی سے کھیلا۔ تابندہ اسے سہارا نہ دیتی تو شاید ماں کے چلے جانے کے بعد وہ مجنوں بن کر اپنی زندگی ہی ختم کر لیتا۔ لیکن ہر عورت صابرہ نہیں ہوتی۔ کیوں دوستوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ زیادہ غلطی کس کی تھی؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔